دوستی ما نظامجان عظیموف. زمان رفته نظامجان گوی تو میکند. هیچ کس نمیشناسد و کی است. تو خودت کی گوناگر همین به چی جواب میدی؟ من از همین چیزا شرم دارم. والله که من بخیلی ندارم. اوشش شود. زده ایستاده است. سرانم انور احمدیف نمیشم. شما فصلین آخران سروده گوش کردید می خودتون؟ نه. یا اون کس نسبتی مادری من همسری من نمیخواد سلام علیکم کند مرده کند من از زفتم این چیزا نمیبردارد. چندین از همکسبانتون و شما هم اینچنین همین مصلحت بشینیم یه شهرستان چا میکنی گفتن هم خیلی گفتن شاید من امروز من نمیخیلا کرد و این بود نتونم من این چه هست این پدخیلی هستیم و شاید پسرش در اونجا سازه اینجا بیا تو مادری مام چه خیلی کراوسو گفت من چی میگم من عینی خود دقیق میدونم که راوی اسبی کراچا. салом дӯстон, салом ба оное ки чун ҳамешагӣ моро тамошо мекунед. Раҳмат ки тамошо мекунед, раҳмат ки бо мо ҳастед ва раҳмат ки тавассути лайкову комментҳоятон моро дастгирӣ мекунед. мо ба хотири шумо ҳар ҳафта як маротиба рӯи экрани шумо пайдо мегардем бо ҳамсӯҳбати нав, бо меҳмони нав, бо чеҳраи дигар ки шумо хуб мешиносед ва гуфта метавонам ки аз байни аудиторияи мо аз байни бинандаҳои мо пайдо мегарданд нафароне ки ҳар як меҳмони моро дӯст медоранд, эҷодиёт ва фаъолияташро пайваста пайгирӣ мекунанд. имрӯз дар суҳбати мо ҳамон нафаре ки иштибоҳ намекунам гӯям ки як сол муқаддам мо як суҳбати муфассал доштем. ҳозир ман ба хотиртон меорам оное ки тамошо карда буданд бо баробари дидани анамин порча ба ёдашон меояд. марамат. имрӯз ба ин студияи навамон низомҷон мегӯяд шояд масалан вақт пайдо кунад ҳамин навори моя тамошо кунад. ман марди бадрашк ҳастам. шояд айб дар ман бошад. на ба ҳама бовар кардан дар кор. бале ҳамин суҳбатро мо як сол муқаддам манзури шумо намуда будем. бинед ки вақт чӣ қадар тез мегузарад. имрӯз бошад боз ҳам дар паҳлӯи мо акои мо дӯсти мо низомҷон азимов. ассалому алайкум. ассалому алайкум. шомаде. саломат бошед. миннатдор ҳастам. салом ба мардуме ки айни ҳол моро тамошо доранд. саломи онҳо ба шумо. қабул. ман имрӯз суханои бисёр дорам. ман хурсанд. албатта ман дар аввали барнома мегӯям албатта ин суханҳое ки имрӯз ман баён мекунам фикри шахсии ман аст. ман тарафдори пешравии фарҳанг ҳастам. аз пешравии фарҳанг шумо изҳори норозигӣ доред? яъне ки аз баъзе нафарҳо аз баъзе фарҳангчиён. баъзе фарҳангчиён мо санъаткорон мо аҳли фарҳанг пешбарандаи фарҳанг ҳастем. яъне агар оддӣ карда гӯям рӯи фарҳанг ҳастем. симои фарҳанг ҳастем. ман имрӯзҳо бисёр шарм медорам аз баъзе нафар баъзе санъаткороне ки дар тӯй ба даҳонашон чизе ояд ҳамонро хонда истоданд. ин қадар бемазмун, ин қадар фаҷ. аммо замона ҳамин хел шуда монд ки суруди ба мазмуни шуморо ҳеҷ кас гӯш намекунад. сурудҳое ки тоҷикӣ медонӣ мана айни замон олучи ҳамин суруд ми маҳмудхон вай санъаткоре ки ин сурудро хонд аз фарҳанги мо бехабар аст. вай ӯзбекзабон аст. вай гирифту хонда медонад ки ин суруд чӣ қадар мазмунан пас шеъре ки як шеъри кӯдакона аст, оддӣ аст. марде ки чилба биромдагӣ чилу чанд биромдагӣ ҳамин сурудро гирифту хонд. имрӯз мардум гирифта дар тӯи хонда истоданд. санъаткороне ки ман хайр номошонро намегирам. шаҳри мо ки майда аст ман мехоҳам ки худошон мефаҳману мегиранд. ҳамун чизҳоро дар тӯи хонда истоданд. ё ки сурудҳое ки тоҷикӣ медонед, ӯзбекӣ медонед, ин суруд нест. дар тӯй будаму ҳамин суруде ки тоҷикӣ медонед хай аз Юлдуз Усмонова аз ҷои рустиш нест. ман нисбати масалан Юлдуз Усмонова ягон эътироз надорам. вай Юлдуз аст. вай барои Юлдуз шуданаш меҳнат кардагӣ аст. лекин вай дар пештар вай бо сурудҳои зебояш бисёр буд. ман айни ҳол гӯш намекунам вай ҳофизаро. барои он ки сурудҳои ҳозираш намедонам барои ман суруд не вай. шояд оҳангҳояш зебо, аранжировкаҳояш дар ҷояш аст, абёмаш зӯр аст, аммо матни суруд бисёр паст аст. агар сурудҳои тоҷикиашро гирем танҳо манам сурудаш буд. хандон агар намекунӣ гирён макун маро буд. ҳамин хел сурудҳои бисёр зебояш буд. ҳамин ду-се соли охир бисёр сурудҳое ки вай тоҷикӣ хонда истодааст. вай шеър на мазмун дорад, на қофия дорад. лекин ба мардум мақул. ман дар як тӯй будаму
ҷавонҳо биромда аз ман ҳамун сурудро хоҳиш карда. Ман рӯйрост мегӯям, ман гуфтам шумо аз ман суруд пурсед, ман мехонам, лекин вай барои мо суруд не. Ман ба ваҳоам тавсия кардам ки хел сурудҳои гӯш накунед он. барои чӣ мо имрӯз бегона параст шудем? ҳамин суруд бо аҷоибай чи ҳозир ҳофизои мо биромда дар тӯи хонда истодан матн набинед. пеш аз хондан бояд фаҳмидан дар кор ки шумо дар бораи чӣ суруд хонда истодаед. тоҷикӣ медонед, кани духтар гап занед мегӯяд. баъди вай мегӯяд ки ман тоҷикӣ намедонам, мефаҳмам, лекин кам-кам. дар он ҷо ахай ин суруд маълум аст ки дуэт аст. ҷавон муштарак аст, ҷавон писар мехонад, духтар ҷавоб медиҳад. дар мо писарҳо хонда истодан, тоҷикӣ медонед, кани духтар гап занед, бо ҷавобаша худашон хонда истоданд. ки ман тоҷикӣ намедонам. фаҳмидеда ман дар чӣ гуфта истодам? фаҳмидеда? лоақал ҳамуна тоҷикӣ медонед, кани ҷӯра гап занед гӯд, кани рафиқ гап занед гӯд. бар ҷояш ҷавобашро худаш диҳад. одам чизе ки хонда истодааст бояд фаҳмиш карданаш дар кор ки ман чӣ хонда истодам. ман медонам аллакай мо чандин барномаҳо иштирок кардем. паси камера, паси ҳамун парда телефонро тамошо карда, донам надонам комментария менависиго хеле бисёр ҳастанд. ба ҳамонҳо гуфтанӣ ҳастам ки пеш аз навистан бояд андеша кунем. ин ягон бахилӣ нест дар ман. ин сурудхонӣ мо фаҳмиши мардумро дигар мекунад. бовар кунед. ин санъат танҳо барои пул шуданаш дар кор не маҳмудхон. яъне ки имрӯз ман ҳамин сурудҳои чапа роста хонаму равому тӯй занаму пул кор кунам, не. ту аз худат бояд ягон чӣ монданад дар кор. барои чӣ имрӯз мо бегона параст шудем? дар тӯйҳоямон аз Ӯзбекистон мегӯянд як санъаткороно оварда истоданд ки вао дар Ӯзбекистон санъаткорӣ намекунанд. таксистӣ мекунанду дигар кор мекунанд. як ду нафар пайдо шуд, рафтам гирифта омад. номаш чи аст? аз Ӯзбекистон аст. ҳамроҳи шумо бо 500 сомон савдо мекунанд. рафта 3-4 та ҳамон таксирона $1,000-1,500 ба гиром мегӯяд. масалан мана шумо тӯй кардед, мана даъват кардед. шумо дар ҳамҷа ягон масалан соҳиб бизнестон доред, либос мефурӯшед ё ки мағозаи хӯрока доред, дигар чиз. шумо вақте ки маблағатон ман ба медиҳед, ман ҳамон маблағ куҷо сарф мекунам? боз барои худтон сарф мекунам. мисоли оддӣ, боз мерам аз ҳамҷа либос мехарам, мерам бо масалан хӯрокворо мехарам. вақте ки шумо маблағи дигар давлат додед, вай гирифт биромад рафт. фаҳмидед? маблағ аз мо берун шуд, аз мо дур шуд. нафароне ки пайдо шуданашон мумкин ки ту Ӯзбекистон, Тоҷикистон ҷудо кунад. Не, гап дар сари ин не, дӯстӣ мо абадӣ бошад. ман мехоҳам ки баъзе мардумро чашмояшонро кушоям. ман дар 2-3 ҷоҳо ҳамин хел ҳолат шуд ки аз Ӯзбекистон овардем, вай санъаткор дидам, ман шарм доштам де ки магарам ҳамин қадар маблағ меарзад не. ман ин кадом группи яйрами ки омадаги ҳозир. ман дар Ӯзбекистон дӯсто дорем. мо пурсидем, ин хел гурӯҳ нест дар он ҷо. ҳеҷ кас намешиносад вай ки аст, вай чӣ аст. яке дар имрӯз мана 2-3 нафар бо ном организатор мегӯем ки мо ҳамонҳо аз болои онҳо пул кор мекунанд, гиром мебиёянд. мардум ба $1,000 аз куҷо? аз Ӯзбекистон дасти ва ё ба $700 метиҳанд, $300-400 кисошон монда истодааст. барои пул шуда санъата фарҳанга вайрон кардан дар кор неку маҳмудхон. майлаш қила бо овози худашон суруд намехонанд. аламовараш дар ҳамин аст ки мардумфиребӣ шуда истодааст. ин аз бахилӣ нест маҳмудхон. ман боз мегӯям, ризқи ҳама дигар аст. лоақал ҳамун хизмате ки карда истодем, мо агар чанде ки мо ҳам фонограмма хонем, бо овози худамо мехонем ку. овози шумо ки намехонем ку. масалан овози худамон ки мехонем. онҳо ман пеши чашматон кадом суруда гӯед, агар оригиналиша кадом ҳофизи ӯзбекистони хонагӣ офтода метавонам. фаҳмида истодед? мардумфиребӣ шудааст. ина ки карда истодааст? мо худамон карда истодем. соҳибони тӯйхона, организаторое ки аз болои онҳо пул кор карда истодааст. фаҳмидедми? аз болои онҳо пул кор карда истодааст. ё ки ҳозир ҳамин чиз бисёр мода шудааст. тӯйхона меред, худашон барандашон тайёр, ҳофизшон барандашон тайёр. барои он ки вай аз онҳо маблағ мегирад. ҳозир масалан рафта Низомҷоно гӯед инту мекунад. вай соҳиби тӯи бечораам аз куҷо медонад? як бор тӯй карда истодааст, ҳар рӯз тӯй неку. дар як чандин тӯйҳо масалан ман диги ё шумо диги тӯй хушрӯ гузаштагӣ. соҳиби тӯйхона чӯмехе каросид гӯяд ҳа нағзу. акун хай худатон медонед гӯяд дили вай ба алоб мефарояд. чӯбе хел гуфта истодед гӯяд нағзу акун бо мани нақстар буд мегӯяд. чунки вай мана ин барои ин тӯй гирифта доданаш ин ба пул метиҳад. ман наметиҳам. шахсан мана бо боварӣ камера нигоҳ карда мегӯям ки ман ягон тарафхона ба ман ба тӯй гиром тид нагуфтагӣ ҳастам. намегӯямам.
یا که گرانتید من پولش منم میچم گفتم میتونم که منم این مردم فریب کنیم بهترش بیاد هم مردم من خودش به ارزان کردم من بهتر نمی بعضیا این تماما بیتوی موندستی قدر گابزوز نه شما از خاطر نبرارید ما شکرانه خدا قریب هر شب در توی هستیم اگر ممکن اینستاگرام با هر شب نگذاریم هم کی لیکن ریسکی که خداوند ما به داده است و از ما رفته ایستاده ایم گوش نمونده ایستادگی ما نه من برای چی نولم نه من نولیش ندارم من زندگیم خوب است شاید یک نفر استر یک نفر استر تا گوشنه نیمم تشنه نیمم پدر مادر دارم دلپرانه زنگ میزنم دعاشون میگیرم خدمتشون میکنم فرزند دارم که رفته آغوش میکنم کدام میلیونر جای کمیگری دارم محمود خان من این سخنهای من تنها به خاطر فایده خود مردم است که شاید یگان نفر همین چیزا نمیداند ما دیده شاید چشمش گشوده شود که گپ در اینجا بوده است اینهای ما پیشنهاد میکنن از اینها به فایده بوده است گفتگی اندیشه شود راست خودتون دلتون محمود خان میخواهد شما روید خود راست پیش محمود خان رفته گپ زنید شما من باوری کامل دارم از همون نفرانی که گفتگی ارزان تر به گپ زنان میکنید این آدم این هم به فایده خودتون است به کسی فایده خودتون است باید قید نمایم که سرپرستی کلی برنامه ما این البته که بانکی ایمان اینترنشنال است اقدام از ایمان تخفیف کلام با کارت انتقال و هم ایمان انتقال دهد مبلغتون را توفه ها باشد بهر شما یا انتقال دهد 500 سامانی صاحب شب شما بعیدی توفه ما 20,000 سامانی 3 تا ماشین الکترونیک اقدام پورتنوک 2025 ادامه دارد انتقال پولی را از ایمان اینترنشنال قبول نماید برای هر یک 500 سامانی انتقال صاحب یک ایدی رقم گردید و صاحب یکی از ماشین های الکترونی BYD دو شوید اینچنین مکافات های پولی هر ماه را از دست ندهید ایمان اینترنشنال دوستی مالیوی شما یک چیز دیگر بابت متنها و بابت آن ترانه های معمولی که در توی ها صدا میدهند که مبادا دیر نکردیم چونکه من هم در توی ها اشتراک میکنم امروز ها با گفتی خودتان توی ها همین به سرودی تاجیکی و دیگر بعضی ترانه های معمولی که به همون سرودو نگذشته است گذشته است میدونید مردم خودشون طلب میکنند اینجا عیبی شنونده ها نمی مبادا نه عیبی شنونده ها نه عیبی صنعتکارا برای چی از من طلب نمیکنن یک بار دو بار طلب کردم من نخواندم این مضمون آن را ندارد که من به توی نرفته ایستادم یا که مردم را دعوت نکرده ایستاده است برای چی من از حافظان نامی ولایتی سوخت مثلا من انور احمد و غالی جان یوسف دیگر سرود همون سرودای نمیخوانم برای اینکه یک بار دو بار طلب کردن نخواندیم باید نخواند فهمیدید باید نخواند نخونید با باوری کامل گفتم میتونم که یک چند سرودهای ما که در کدام توی معرکه نخونم همه به صحنه میبرد پیر و جوان گران اجازت خونه من با جان و دل برای چی خونن سرودهای حافظای خودمون گرفته خونن حافظای تاجیکی خودمون سرودهای مضموندار خودمون گرفته خونن برای کی گفت تو اینو میگذارد این از خود همون صنعتکار وابسته است چه خیلی شد صنعتکار همین سرودایی که جوگلی پوگلی مسکوی جو همون خوانداست نو مقصد توی تصبدو ما پول کار کنیم شده ایستاده است لیکن این سرودا عمرش کوتاه است یک چندش الکی از بین مردم ماند از دهان مردم هم این همین خیلی هم میشود اون صنعتکارایی که همین خیلی زندگیشون گذرانده شدن وقتی که وای سرودها میمورد شما هم مردید باور کنید همین کو دقیق است فهمیدید همین خیلی حالت است شما من چندین مرتبه ما همراهی من توی فرانده دیدید میگم با سرود خواندگی من نمیخونم من شرم میدارم باور کنید مثلا سخنهای من از بخیلی نیست والله که من بخیلی ندارم اوشه شود زده ایستاده است لیکن من طرفدار همین هستم که فهمیش جوانای جامعه ویران نکنیم چند وقت لازم است چند قدر وقت لازم است برای پورا برطرف شدن همین کمبودی ها به فکر شما این از خود هر یک صنعتکار وابستگی دارد من همین روز من برنامه ما برآمد اگر همون صنعتکارا ما ببینند از همین شب همون تویشون همین کارا کنن الکی ما دیگرگونی میشیم لیکن من میدونم
من انیقو دقیق میدونم که راوی اسبی کارچه فهمیدید؟ یکی شاید همین سخنهای من با یگان نفره که فایده آور شود آورده ایستادن از فلان جو نه بیارم با جان و دلم ارزندشه بیارن انا رحمت شما با همین یک دو سال آخر پیخست کنید اگر چی کرده باشید یلدوز مون بسیار میامدگی شد نکم از 12-13 $13,000 نزدیک 15 اگر برای 40 مینوت یلدوز قندش زند من با دستم بالا خداوند الهی مایا همین مرتبه رساند من می ارزد مثلا گیریم اگر یکی این قدر مبلغ به نبودگی سو یکی می ارزد یکی مردم آورده ایستادن ما قدر سو می کلام بیام توی بنمیریم همین جای رستیش نیست 7,000 8,000 بعضیش ارزان ترم خیلی بعضیا میگن که توی خونه به نگاه کرده نرخ میگوید میگن ها این ما درست توی خونه به نگاه کرده نرخ میگوییم این درست است یکی در کدام اساس توی خانه‌ای که کلان هست در آنجا یک کامپلکس اپارات قانع‌مند نمیشود اونجا ما باید دو کامپلکس اپارات بریم ما همین وی ارنده میبریم خودتون نقض میدونید یک کامپلکسش مثلا 500 باشد دو کامپلکسش به همین قدر قریب مقدار مبلغ همراه میشود سونه از کجا ما پیش میرویم ما کاغذ بیگانه میبیاریم و باید 10,000 $12,000 میتیم پگی داری خودی با اومده 500 تومان به سودا میکنیم باز چی گفته میمونه آخر وقتا کم نما شدید نه شما سرودای تاجیکی گوش نمیکنید شما کی تلویزیون مونده سرودای تاجیکی گوش کردید ماشینا شما بشینن هم که سرودای دیگه دولت خب در بالا اویدی ترانه‌های خودتون هم کمتر گفته گذاشتید که من هم مثلا مقصد ترانه‌های با مضمون دارم ترانه‌های کلاسیکی دارم گفتید بله اما باری ندیدم که مقصد در آشی تویی یا آشی نهار میگن که شرکت نمیکنید نه چرا اولش همین آشی نهار که اساساً پدر بزرگوارا می آیند کمتر خودم رو جوان حس میکنم بعدا دویم ویش هم هست دویم سببش هم هست من همیشه تصور میکنم که آشی نهار باید زنده گذرانده شود خیلی در شب توی ما فناگرامی استفاده میبریم این جای پنهانیش نیست مقدار معین زنده هم هست فناگرش هم هست لیکن باید آشی نهار زنده شود بعدا صنعتکار زیبشش در دستش یگان اسباب موسیقی باشد که همون رو نواخته تواند هم تو قپیده نشینه من با خودم عیب نمیبینم همون چیز رو هم تو قپ کشیدن رو و آخرش با شرمندگی انجام میشود باور کنید رفت و در طرف خونه تپ کرد سوید مرد یکی هم تو قبیده شدگی هم هیند یا هستین هم تو رفتی دو این آمدی کار شد هم تو سوید مرد شما باید نواخته خوانده تانستیم تون دکو اگر نتونید چی ای بس نه شرم نه شما کی فریب کرده استادید به نظرتون مردم نه شما خودتون فریب کرده استادید فهمیدید من از همین چیزا شرم میدارم از اون لحاظی که مقصد اسباب موسیقی نواختن نمیتوانید از این گونه معرکه خودداری میکنید یعنی شرم میدارم افتاد درست اما از زنده سرای خودتون چی نه نو بس در کدام ژانر میخونم ان شاء الله شکرانه خدا شاید که واو نه لیکن تا قدر امکان میخونم مثلا زنده سرایی به یگان الحمدلله کمبودی نداریم کوشش میکنیم میخونیم تا اون درجه که خداوند همین قدر تلنت داشت هم درجه میخونیم من نمیگویم که من خایل میکنم من میکفونم این خیلی سخنانه اگه از ما چی میماند محمود خان با تمامی صنعتکارای جوان همین مراجعتی من که پگه ما کدام سرودها ما مثلا بعد گذشتن ما یا که بعد چندین عصر همین سرودی شروع به دست زبانمون میماند از ما جوانان چی ماندنش یک طرفو کی ماندنش اینش هم هست کی میماند امروز ها یک چند صنعتکارا هست که من همه های میگم که قزق کرده شما ادای فرهنگ میگن حاضر همین قدر سخن کردید و من یک چیز گفتم میگذارم بارها خودتون هم ضمنی سخنتون قید کرده گذاشتید که حاضر پیدا میشوند نفرانی که همین فکری من به زید میبرن یا یک سوال تو خودت کی گون اگر همین به چی جواب میدید به همین قدر فکرویی که مثلا تو خودت کی یا خودت چیکار کردی که برای صنعت گون از چی جواب میدید راست گفتم من یک بنده خدا من کوشش کرده بودم که همین سرود به یک جای خودم رو پیدا کرده باشم من با دلپوری گفتم میتوانم منی نیست در ایجادات من سرودهایی که هست مردم در کجایی که همون سرود صدا دید سرودی نظام جان گفتم میتونم من خودم به یگان شرم در تمام معرکه خوانده میتونم
مثلا سروده که در وصف مادر خوندگی هستم. اگر دردی کند جانت فقط مادر می سوزد. تو سرخندریای تو سمرقند خونده ایستادم. یه سرودی پدر دارم. مثلا اگر جوانی بگیریم سرودی عاشقی تو بودم گم در تو هم یک با اهمیت میدید. یا که مثلا اگر چند یکی سرودی خودم هم نباشم که حالا هم همون فیندم میتی بقوت دارد آن زمانی با تو گشتن ها. من شرم نمی کنم از سرودهای خودم. خلاص شما از اون گروه نیستید که بس صنعت رو به قفا کشیده ایستادید یا اکنون این مسئله شو من یگان چی گفته نمیتوانم. یکی کوشش میکنم که از خودم یک بویگری یک سرودهای خوب گذاشته باشم. شاید مردم سرودهای با مضمون گوش کردن به وقت ندارد یا که همین کلا تحلیل کرده نمیتواند و دیگر چیز به بند کو. همین چیزی سبب که یک نظر به یک فهمیش به کلا بجا میشد که حالا چه گلی بادامو تو دختری دادامو عادی است نگیش که دیدی. همین آخران ترانه خودتون که معمول شد به فکر خودتون مشهور شد کدامش آخران ترانه؟ شاید همین حاضر زلاله باشد. زلاله. بله. گفتم چی نام داری پری گفتم کی نامم زلاله. اما تا درجه همون اولین ترانه که شما معروف کرد یا تا درجه که فقط مادر میزد تا وای درجه نه؟ نه شاید داوکو کی میداند با از سببی من همین چندین سال اخیر صنعتکاران ولایتی سوخت سرودای خیت نبرآمده ایستاده است پیشتر با این. همین موضوع به گپ زنیم چرا؟ همین اینترنت به مردم دسترس شد. شما در خانه‌تون میشینید یوتیوب اینستاگرام همه چی در مردم دسترس شد. چخیل که گفتم سرودای بیگانه مردم گوش کرده است از همین حساب. از اون حساب نیکی صنعتکاران مثل پیشینه کار نکردوسیان. کار کردوسیان. صنعتکارا کار کرده ایستادن. یکی شنونده ها بیگانه پرست شده هستند. یعنی که سرودهایی که توصیه کنم جنزی پنزی ملاحات باور کنید این سرود نه برای من. باور کنید. اینقدر فکرها رو قبول کرده اکنون اگر شما زید نباشید بیاید اندک درباره همین آخران کنسرتی که بخشیده به 10 سالگی فعالیتتون منظوری آمده گردید کمتر درباره‌اش گفته بگذاریم. تماشا کردم بهترین اما همچون بیننده شاید این فکری من باشد از کنسرت‌های قبلی فرق نداشت. از کدام جهت؟ همچون خودتون مسئولی همین کنسرت و متصدی همین کنسرت چی فرقیت گفته میتوانید از کنسرت‌های قبلی؟ مثلا همون برآمدی خودتون همون ترانه‌ها میلش متن‌ها دیگر آهنگ‌ها دیگر باز همون برآمدی تئاتر استودیوی خندین کمان که هر سال خودتون و دیگر همکسبان با همین روند با همین اسلوب کنسرت پیشکش میکنند همین گونه بود. شما همچون متصدی چی فرقیت داشت گفته میتوانید؟ چی فرقیت داشت؟ شما قریب کی فرقیتش نیست به مثل اکنون سبب فرقیت داشتنش همین که اولا تالارهای ما میده است. اگر از دکوراسیون هم فرقیت میکنم گویید تالار که میده است قریب که همه نمود استفاده برده شدیم. الکه یا دیگه صنعتکارا باز یک چیز دیگر اگر این دیگه صنعتکارا کنید مردمی ما اولا کنسرت نه وای به مانند شده است میگوید. از لحاظ سناریوی کنسرت گویی قریب که یک خیل بود. قریب که یک خیل. مثل یعنی هممون یک خیل است به مثل آینده پیشتر بود. همین که یک گروه‌های رقصی ما دیگر بود از ازبکستان آورده بودیم. حالا اینجا سوال هم پیدا میشه که چون گابز خودت آوردی از ازبکستان گفته سوال هم پیدا میشه. مردم مینویسن من میدونم. از اون خودمون بند بودن از این لحاظ. انا سونی همین اکنون مسئله خندین کمان با آی دیگر نیست در ما. محبت و یو با یگون اعتراض نه ما نسبت به اعتراض نداریم. هستیم بله شازل شوخی میکنند و رنگین میشه و توفی حجوی میشه دیگر هم نیست. اما چی میخواستید نشد مخصوصا در همین 10 سالگی؟ من بسیار دکوراسیون زیبا میخواستم بسیار مانیتورهای در پیشاش هم زده باشم بود از جدی مبلغ تنقیسی برای اون که اون چیزی که من نیت کرده بودم مبلغ بسیار را طلب کرد. حالی مردم ما هم نسبت کنسرت روی
камтар фикрашон дигар шудагӣ аст. масалан чиптаи ки арзон боша ҳамон бимеранд? Не. Як одат дорем ки мо маҳалчигӣ дорем. мо бояд маҳалчӣ не, миллатчӣ шуда намон дар кор. хуб, бо вуҷуди оне ки пешниҳоди як барномаи консерти инқадар харҷи зиёд дорад, аммо чандин аз ҳамкасбонатон ва шумо ҳам инчунин бетаваққуф, яъне ҳар сол як барномаи консерти, ин ба он хотире ки аз қатор намонем. бале, ҳоли ғуломҷонако ҳамин дар барномаи шумо гуфта буданд ки агар консерт намонад, значит вай аз нодон мондааст гуфта. ҳар сол консерт надодми, значит ин суст. ин хел не. ин хел не. фаҳмиши мардум ди? фаҳмидӣ саде? ҳамин хел фаҳмуша, ҳар сол консерт намонед. барои чӣ консерт намондосиед? гуфта мепурсидиги оҳа. меги консерт мон ҳамон намерад. аниқ. барои чӣ сурудҳои навбатон нест? шумо фаслини охирон суруда гӯш кардедми худатон? Не. ё аз шумо суруди нав мепурсад. гӯё ки тамоми сурудҳои шуморо гӯш карда шудаанд, ба дилашон зад, аз ёд кардану аз шумо навбаша мехоҳанд. манахе ҳолатҳо ҳаст. лекин консерт ҳамин сол аз ҳисобе ки 10 солагӣ буд ман гузоштам. акнун ин категория нашавад, шояд 2-3 сол дига консерт намегузорам. ман ба ҳамин қарор омадагӣ ҳастам. хай бо Аллоҳ бузург аст. яке ҳозир айни замон аз консерт дилам хунук аст. ба чӣ хотир? ба хотири оне ки шумо ин қадар меҳнат мекунеду мардум ба дидани шумо намеравад. чунки 2 ё 3 басташ пешкаш нагардид. 2 басташ пешкаш нагардид. ба ҳама санъаткоро ҳамин гуна шуда истодааст, агар аҳамият дода бошед. дар умум чанд баст эълон шуда буд? 4 баст эълон шуда буд. 2 баст пешкаш. бале, 2 баст пешкаш гардид. дар ҳама санъаткоро ҳамин сол ҳамин хел шуд. дигар санъаткорам 4 баст монданд, 6 баст монданд, онҳое ки 10 баст мемонданд. мардум ҳамин хел. ё мо санъаткоро масалан шуд гуфтем мардум аз консерт сер шуд меяд. ин мабодо айби худатон не? шояд айби худам бошад. вазифаи ман расонидани фикрҳои мардум ба соҳибаш. ман дар баъзе ҷойҳое ки будам, баъзе пичиросоро ё баъзе суханҳоро нисбати шумо ё ба суроғи шумо вобаста мешунидам. ҳамин низомҷонам пештараш мо ин недия мегуфтанд. не, мо ҳамон эҷод карда истодем. ин суруд ҳам як лотерея бо ин чист. хоб ягон кас гуфта наметавонад ки имина ҳамин суруде ки ман эҷод кардам хит мешавад гуфта. инам як чизе ки масалан ҳаст сурудҳое ки ман дар ҳамин эҷодоти худам ман $1,500 ба тайёр кардагӣ ин қадар диққати мардум фуромдагӣ не. ҳаст сурудҳое ки то $1000 тайёр шудагӣ мухлиси худаша пайдо кардагӣ. барои мо ин суруд ба ягон чиз не ки мо эҷод карда истодаем. агар эҷод намекардем ҳар сол консерт намемондем. лекин ҳамон гапи ман айни ҳол мардум телевизионҳои маҳаллӣ намебинад. ана аз худатон қиёс кайшти телевизиони маҳаллӣ дидед ё ки аз худи ман дар хотирам не. телефон имрӯз телефон дар даст шуда монд, медароем, телефон боз мекунем, аз тӯй мебиёем, хона мебиёем, телефон боз мекунем. қариб ки телевизион тамошо намекунем. ҳамин сабабаш ҳамин ба шуд. баъдан мисалан дилхунукиҳоям пайдо мешавад дар санъат. дилхунукӣ аз ки? аз ҳамин ҳамкасбон? не, аз ҳамкасбон не, масалан аз ҳамин эҷоди шуморо қадр накардани шояд мардум. мумкин шояд гапи ман хато бошад. ман дар аввал гуфтам, боз мегӯям, ҳар чизе ки мегӯям аз фикрони худам мегӯям. мана суханама тасдиқ мекунанд. 3 соат тӯй ба рафта биён, 3 ресторашон дар мекарига одамо ҳаст. вай ман намурам гуфта биромда мебиравам. фаҳмидӣ истодедми? ҳоло ки ман шумо қариб ки ҳар коромон дар таги анамон авозҳоям зиён дорад. лекин зиндагӣ гуфта кор карда истодаем. ана барои ҳамон ман боз яъне ки мақсади ман чи аст? ҳамин мардуми мо кӯшиш кунад санъаткории худомро дастгирӣ кунад. дӯстони азиз, ҳамкори дигари барномаи мо ин ширкати сохтмонии Ҷаҳон Сохтмон аст. Вдохновляйтесь бескрайностью Вселенной и откройте для себя новое измерение жизни в жилом комплексе Dream House. Здесь каждый найдет свое место. Для активных, для мечтателей,
для тех, кто ценит каждый момент. Современные технологии, комфортабельные квартиры и уникальные пространства создают идеальные условия для жизни. Создайте свой комфорт, где каждый чувствует себя частью чего-то большего. Чтобы каждый вечер становился началом чего-то нового. Dream House. Ваш новый дом в бесконечном пространстве возможностей. ҳамин оддӣ карда гӯям Маҳмуд хон. мо санъатчиҳо, санъаткоро, хизматкори мардум ҳастем. мардум то тӯй накунаду ману шумои даъват накунад, ҳамаш бекора аст. фалон қадар сурудбе эҷод карданам, фалон қадар клип карданам, ҳамаш аз пушти халқ аст. ман ҳамин чизро хурб дарк мекунам ва кӯшиш мекунам ки дар ҷояш ба қадри ҳамин чиз расам. шояд ман имрӯзҳо манами хелак карда натавонам. гапа росташ. шояд ман имрӯзҳо манами хелак карду ин буд натавонам. ман чӣ аст ин падхелимӣ астми? ман сидқан маслан мардумро иззат мекунам, ҳурмат мекунам. лекин ҳа мана модарона бинам ассалому алайкум, салом алейк мекунам. лекин дар мағозаву дар баъзе ҷоҳо дидамонам ман ба наздошон наздик рафта салом алейк аз дур мекунам, аз наздик карда наметавонам. барои чӣ? вай модари як нафари дигар аст, ҳамсари як нафари дигар аст. фаҳмидӣ содед шумо? номаҳрам аст. ман санъаткор гуфта ба ё низомҷон гӯн то ҷоиҷон гуфта наметавонам. фаҳмидӣ содед шумо? ва шояд писараш дар онҷо инҷа биё, ту модари ман чӣ хел каросу гӯд, ман чӣ мегӯям? барои он ки худ зафти худи ман ҳамин чиза намебардорад. фаҳмидед? зафти худи ман он кас нисбати модари ман, ҳамсари ман ҳамихел салом алейк кунад, марде кунад, мана зафтам ин чиза намебардорад. вай номаҳрам барои ту. қатъи назар аз касбу кораш дистансия бояд бошад. дистансия бояд, масофа байни зану мард, мухлису санъаткор. асосан гирим агар зану мард бояд дистансия бошад. вай модари кас аст, фарзанди кас аст. ман имрӯз таги манаҳи вай бидарам ҳоҷоиҷон гуфта наметавонам. ман ҳамин чиза худам фазвалият карда наметавонам. ман лекин сидқан эҳтиром мекунам, сидқан дӯст медорам. ҳар он нафаре ки низомҷон мегӯянд ман хурсанд мешавам. барои он ки низомҷон гуфтани онҳо барои ман орзу буд. ҳозир ҳамин дар бораи шинохта шудан ё маҳбуб будан агар ҳарф занем, ҳамин шинохта шудани шумо ё маҳбуб будани шумо ба нуқтаи даркорӣ рафта расидааст ё ин ки оли аз инам? не, аз инам бояд кӯшиш мекунем ки баландтар шавад. ман орзу дорам ки на балки тоҷикистон, берун аз тоҷикистон ҳам мана шиносам. кай? мана 10 сол гузашт аз фаъолияти шумо, мана 10 сол гузашт. кай? кӯшиш карда истодаем. шояд як сурудомо ҳамин хел шуда мемонад боз. лекин аллоҳ медонад. ин аз ман чӣ хел гуфта истодам, ин риск аст. санъаткорам риск дорад. шояд ман гуфта истодам ки ин аллакай ба ҳамин замона омадем ки маблағи зиёд сарф кунед ҳам бефоида шуданаш мумкин де. инаш ҳам ҳаст. холас агар мо содда карда гӯем, агар ҳамин шумо аз риск кардан тарсидосид меҳозир ки мақсад маблағи зиёд кунаму яке натиҷа надиҳад чӣ? инаш ҳам ҳаст. бале ҳамин консерт ҳам риск аст. мана консерт ҳамин қадар маблағи зиёд сарф кардем, оха маблағи худаш шуда гишнем. ҳамдосими чандин ҳазор бо қарздор ҳам шудем аз фалону бисматони. аз ҳамин вилоят гӯем ё хуҷанд, чунки хуҷанд маркази вилоят аст. аз ҳамин овозхонони хуҷанд ба фикри шумо ки воқеан ҳам кор карда истодааст? айни замон баме ҳозир ки дар ҳақиқатан ҳам кор карда истодааст барои ҳам худаш, ҳам барои санъат? ки як нафарро мисол оварда метавонед? ман чӣ хел гуфтам ки ҳама санъаткоро кор карда истодааст, ҳама мухлиси худашро дораду. ман маслан нафароне мисол оварда метавонам ки ба чандин сола фаъолияти эҷодияшон ҳоло ҳам ҳамин ҷои муайяни худашон ба ҳастанд. маслан Анвараку Ахмедов ё ки Ғолибако Юсупов чандин сола санъаткор бошонам ки дар ин мобайн чандин санъаткорро омаду рафт кард. аммо мақомашона аз мақомашона аз даст надоданд. мана ҳар дуи ҳаминҳо қабул.
تا کی ما با انور احمدوف یا غالبجان یوسفوف افتخار میکنیم؟ تا اون دمی که آنها پیر نشوند، پیریشون بیام افتخار میکنیم. یعنی که من فکری من این است که خیرت که آنها اصلا افتخار میکنن، اما بعدی آنها ما با کی فخر میکنیم؟ شاید با من، شاید با شما، شاید با یگان صنعتکاری دیگر. همین وقتای آخر همین مانندی ها و یک رنگی ها زیاد نشده ایستاده است؟ زیاد شده ایستاده است. حاضر من همین میگفتم بودم که اسباب چی زیاد شده ایستاده است. قالبی تیار ساخته شده است، همون روی بردار نشده است. خیلی هم شده ایستاده است. یعنی که یک سرود به درجه نرمالی برآمد، خب همه گوش کرده ایستاده است. دیگرها کوشش کرده است که همون ژانر به سرود کنند که اینا هم خیلی موفق شود. این درمان در تمامی همه جا این چیز است. یا خیلی من با تقلید مثلا انورکو کنم سرودوی انورکو مانند که خواندن گیرم، اگر سرانو ما انور احمدوف نمیشم تو اونجایی که انور احمدوف هست. اما هر یک صنعتکار اگر روش خودش پیدا کنه، دیگه فکری من همین است که کم و بیش باشتن مخلص پیدا میکنه. حاضر شما فرق میکنید از انور احمدوف غالبجان؟ البته فرق میکنه. سرودهای ما فرق میکند. سرودهای روشتر من بسیارتر سرودهای من استرادیم بسیار است. اگر شما وای کنید، اگر در تم توی‌هایم اهمیت دهید، استرادی در من سرودها بسیار است. از همین سبب هم شاید فرق کنند. چون ژانر سرودهامون، طرز سرودخوانی‌هامون فرق میکنند. اگر کمتر دیگر برگردیم به همین برنامه کنسرتیاتون، همون وقتی که تماشا کردم دو طرفی انورجان احمدوف خودی در یک پهلویشون غلامجان میردادویف نشستند و پهلوی غلامجان میردادویف هم خالی. اونجا یگان همکسبانتون دعوت شده بودند و نآمدند؟ بله، یک دو نفر دعوت شده بودند نآمدند. بله. کی؟ خیلی ضرورتش نیست. دو نفر دعوت شده بودند نآمدند. بله. در همون برنامه کنسرتیاتون مثلا نمیشد که همون صنعتکاری که شما ترانه‌اش رو خوندید و شناخته شدید همون رو دعوت کنید یک ترانه مشترک شود؟ Yoding damu biz yurgan chog'lar sayri tashtu bog'u chamanha nahot sevgim manguga qoldi sarobi ishqondan مردم وای رو نمیشناسد. مردم سوق زمینی ما وای صنعتکارا نمیشناسد. رابطه هم نداریدن با اون نفر؟ وای نفر حاضر صنعتکاری هم نمیکند. تجارتچی هم؟ تجارتچی است. بعد کینو سیوم که رژیسور است، کینو سیوم که میکند، صنعتکاری نمیکند. خریب که سرودهای نوام ندارد. او من خبردار هست که همین؟ بله، من تا به نزدیکی ها تلگرام کتی هم صحبت میشدم. تلگرام کتی یک چندین مراتب نوشتگی هستم. من اجازت گرفتگی هستم. یکی اجازت هم بعدی سرود برآمدن شدگی است. بله. ولی دیگه اونی که محبوب شدگی است، من برآمده نوشتگی هستم که سلام علیکم، من فلانی هستم، من سرود شما خوانده برآمدم. اگر چندی که به اجازه باشم حضور و همین حضوری من قبول کنید گفته. اون کس نه به ملل خواندن گرفت گفته. من میگم که حضور منم طرفدار هستم. من اگر خواهید اگر من از یوتیوب نشون میدم که البته بعد مونید در سرخندریا همین سرودی فقط مادر میسوزدی مرا خواندگی هستم. من وای دیده راستی گپ خرسان شدم. اگر دردی کنه جانم فقط مادر میسوزد. این یک چند تا هستی خیلی. این یک نمونه. ها این یک نمونه. یک چند بود، یک چند تا دیگه سرودهای هم خواندگی هستن. در همین تاجیک زبان‌های دیگر اطراف یک چندینشون خواندگی هستن. و من بعضی‌ها روان میکنن اینو ببینید گفته من خرسند میشم در حقیقت. در صحبت امروزه همین چند مرتبه با جان و دل درباره محلگرایی نکردن مردم ما حرف زدید. به سراغ خودتون هم یگان سخن‌ها شد که همه شهرستان دیگه دین آمده بسیار شده است. همین خیلی مردم ما همین خیلی میکنند کار شدگی. من توی به زکات میکردنی میشه منو از شهرستانی فت زکات نمیکنم. فهمیدی تو دیدن؟ ها باید اکنون این محلگران مردمی خوجا باید خوجندی زکات کردنشون در کار بوده است. من از حساب شهرستانیش زکات نشدگی لیکن عمده باز زکات شدم. بو گفتن توی شما بیو در بین یک خنده همین خیلی هم شده موند که همین شهرستانی گفتی تو کو شده موند. مثلا منم سیر باید ندم اکاو تینجی میگم همین خیلی مصلحت بشینیم یه شهرستانی چه میکنی گفتن همین خیلی گفتن. من در تعجب افتادم. من گفتم مگرم من تاجیک نی؟ من تاجیکستانی کو
من مثلا یا که از شهرستان بودنی خودم من چی نمیکنم، من افتخار میکنم. بله من افتخار میکنم که من مردی کوهستان هستم. لیکن این معنای آن را ندارد که تو از خوجندم است. نه، ما اگر این خیلی محلگرایی کنیم یگان قدم پیش نمیریم. محمود خان فراموش نکنید، ما محلگرایی، ما محلچی نه، ما ملتچی، ما تاجیک. قطعی نظر ما تاجیک. اینقدر صحبت کردیم و من هم بیننده‌های ما هم احساس کردن که درون دل انچه پر شده است. من گفته ایستادم که من دلم میسوزد و صنعت دلم میسوزد. من یگان کسی رنجاندن نمیخواستم. سخنی من به ادرسی سراغه یگان نفر انیق و انیق نیست. عموما در جمع گپ زدم، در عموم گپ زدم و باز میگم این فکرهای شخصی من است. شاید من هم بنده هستم، شاید در بعضی جاهاش خطا کردم. من عذر خودم را میپرسم. تمام، دیگر باقی چی نه. خداوند نگهبان شما باشد. سلامت باشید. برای بیان نمودن اینقدر سخنها، فکرها، اندیشه‌ها، مصلحت‌ها سپاس. امید میکنم که البته بیننده‌های ما درست قبول میکنند. اگر همین امروزه نشستی ما یک نفر به فایده کندم که این البته پیشروی است. بینندگان عزیز سلامت باشید. سرتان هیچگاه درد را نبیند، خاطرتان جمع باشد و ما را تماشا کنید.